सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के होम डिपार्टमेंट के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल इस चार्जशीट में पश्चिम बंगाल सरकार पर करप्शन समेत कई आरोप लगाए थे। फिर आज बशीरहाट बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से एक प्रेस स्टेटमेंट के जरिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुकल्याण वैद्य ने कहा कि उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल सरकार के कई करप्शन समेत कई जानकारी सामने लाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बड़े मंत्रियों से लेकर बड़े नेताओं तक को अलग अलग करप्शन के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। वे नौकरी घोटाले, राशन घोटाले, कोयला, गाय, रेत समेत कई घोटालों में फंसे हुए हैं। इसलिए इस सरकार को अब सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। लोग मुंह मोड़ रहे हैं। हमारी जीत पक्की है और लोग करप्ट सरकार नहीं चाहते। संशोधन करते बाधा तृणमूलेर स्वैराचारितार आरेकटा दिक भोटार तालिका संशोधनेर काजे तृणमूल अनेक झामेला करलेও सुप्रीम कोर्ट परिष्कार जानिয়ে দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে এই কাজে কোনো রকম বাধা ছাড়াই চালাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ যে হিংসাত্মক অপরাধের পৃষ্ঠভূমি হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে 13,894 জনকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে, যা সারা দেশে উত্তরবঙ্গের এই সংকীর্ণ করিডোরটি নিরাপত্তায় তৃণমূলের ভোট ব্যাংকের রাজনীতির কারণে যে পরিমাণ তোষণ হচ্ছে তাতে দেশের সুরক্ষা বিপন্ন হচ্ছে। জনবিন্যাসের এই পরিকল্পিত বিবর্তন যেভাবে এই ভূখণ্ডের ভারসাম্য নষ্ট করছে তা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক অশনি সংকেত। উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশকে হাতিয়ার করে জনবিন্যাসের বদলের ছক তৈরি হচ্ছে। দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির শীর্ষে তৃণমূল। দুর্নীতির জন্য যদি নোবেল প্রাইজ থাকতো তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার এই নোবেল প্রাইজের হকদার হতো। কোটি কোটি টাকার কয়লা পাচার কেলেঙ্কারি, 20,000 কোটি টাকার অবৈধ খনন সিন্ডিকেট সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি কোষাগার লুট করছে এবং বিদেশি হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার করছে। এই সংগঠিত চুরি পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভাইপোর ব্যক্তিগত ভান্ডারে পরিণত করেছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষের देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।